खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम जोहशिफत आशर है और मैं अपने चैनल पर बिब्लिकल वीडियोस बना रहा हूं। और हम लोग आजकल दो मौजूआत पर बात कर रहे हैं। एक अज़दवाज के बारे में है जिसकी अगली वीडियो आने वाली है, वो होगी औरत के किरदार पर, और एक हिस्कियल की किताब पर जिसका आज हम तीसरा बाब करने वाले हैं। सो मेरे अजीजों, चले आगे चलते हैं। अगर आपको याद हो तो दूसरे बाब के बारे में बात करते हुए हमने ये देखा था कि जब खुदा अपने जाहो जलाल में हिस्कियल पर नाजिल हुआ तो हिस्कियल को उसने एक तुमार दिया और उसने कहा है तुमार खा जा। यही आइडिया आगे तीसरे बाब की पहली 3 आयत में कंटिन्यू किया गया है। और हिस्कियल कहता है कि जब वो मैं तुमार खा गया तो वो मेरे मुंह को शहद की तरह मीठा लगा। और खुदा ने उसको कहा, खुदा फिर उसको 4 आयत से लेकर 7 आयत में कहता है कि हिस्कियल तू जा और जाकर इसराइल के बागी घराने को मेरा कलाम सुना। अब यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाती हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हिस्कियल को बोला गया कि इसराइल के पास जा और भले वो बागी हैं तो उनको कलाम ज़रूर सुना ताकि उनको पता हो कि मैं क्या कहने वाला हूँ। और इसी से हमें पता चलता है कि अलग अलग लोगों का खुदा के कलाम की तरफ अलग अलग रवैया कैसा होता है। आगे फिर हम देखते हैं कि हिस्कियल को रोया में ले जाया जाता है। वो हैरानगी से खुदा की तरफ देखता है, लेकिन खुदा उसको अपने रूह में लेकर के बाहर के दरिया के पास ले जाता है और वहाँ पर हिस्कियल जो गुलाम होते हैं उनको जाकर खुदा का कलाम सुनाना शुरू करता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि बातें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, वो काम हुआ। हिस्कियल ने जब खुदा का कलाम खाया तो उसको तो शहद की तरह मीठा लगा, लेकिन जब हिस्कियल ने आगे जाके उनको कलाम सुनाया, उनको बोला कि देखो खुदा ऐसा ऐसा कह रहा है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि उनके लिए कलाम तल्ख हो गया, यानी कि कड़वा हो गया। अब हिस्कियल के लिए ये कलाम मीठा था तो उनके लिए ये कलाम कड़वा क्यों हो गया? मेरे अजीजों, इसका राज इस बात में है कि आपका दिल कैसा है। हिस्कियल का दिल खुदावंद की तरफ लगा हुआ था, वो खुदावंद का मुश्ताक था, वो खुदावंद के साथ ताल्लुक रखना चाहता था, इसलिए खुदावंद की बातें उसकी जी को मीठी लगी। लेकिन जब आपका दिल खुदावंद से बागी हो, जब आपका दिल खुदावंद से फिरा हुआ हो, जब आप खुदा की नाफरमानी में ज़िंदगी जी रहे हो, तब आपको खुदावंद के कलाम की बातें निहायत कड़वी लगती हैं। इसी के साथ साथ हिस्कियल को बोला जाता है कि हिस्कियल मैंने तुझे निगहबान के तौर पर मुकर्रर किया है। 16वीं आयत से 17वीं आयत के अंदर हमें यह बात मिलती है। एक निगहबान कौन होता था? एक निगहबान ऊंची दीवारों पर खड़ा होकर दूर दूर तक नजर रखता था और इसका काम ये होता था कि खतरे को दूर से ही आते देख ले। इसकी नजर बहुत तेज होती थी और इसको पता चल जाता था कि आने वाला शख्स कैसा है। गोया वो खतरे की खबर लेकर आ रहा है या खुद खतरा है, या फिर वो कोई अमन का पैगाम लेकर आ रहा है या कोई दोस्त आ रहा है। हिस्कियल को भी यही बोला गया। हिस्कियल को बोला गया कि तू बता देगा, और खुदा क्या कह रहा है? खुदा उसको कह रहा है कि मेरी अदालत जो भी दूर है वो आने वाली है, तू देख ले और तू उसके बारे में लोगों को बता दे। क्योंकि एक निगहबान यही करता था, दूर से खतरे को देखकर लोगों को बयान कर देता था कि ये खतरा आने वाला है। और इसमें के बदले में होता क्या था? उसके बदले में ये होता था कि लोग उस खतरे के लिए तैयारी करते थे, शहर बंद कर देते थे या अपने हथियार पकड़ लेते थे। लेकिन अब खुदा का गजब आ रहा है, तो खुदा के गजब से कैसे निपटा जाए? खुदा के गजब से तौबा करके निपटा जाए। ये सीन बहुत मशहूर मूवी द 10 कमांडमेंट्स में से है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है? बात यही हो रही है कि इसराइल का घराना नहायत ही बागी घराना था और बुत परस्ती और जादूगरी और झूठ बोलना और रिश्वत लेना और नाइंसाफी करना, इन सब बातों में मुब्तला था, जो कि आगे जाके हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। और हिस्कियल उनको कहता है कि तुम तौबा करो। हिस्कियल को बोला जाता है कि तूने 2 तरह के लोगों से बात करनी है। एक तो तूने बाकी लोगों से बात करनी है कि वो अपनी राहों से फिरें और वो खुदावंद के पास वापस आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रास्त शख्स और रास्त राह पे चल रहा हो लेकिन वो अपनी रास्ती से फिर जाए। तो हिस्कियल को बोला गया कि उस रास्त बंदे को भी तू अपनी रास्ती पर वापस लाने की तरगीब देना। और हिस्कियल को बोला जाता है कि अगर मैं तुझे गुनाहगार के लिए पैगाम दूं कि गुनाहगार मुड़ जाए और तू गुनाहगार को पैगाम ना दे
اور وہ اپنی بدکاری میں مر جائے تو وہ تو مرے گا، اس کے خون کا بدلہ میں تجھ سے لوں گا۔ اسی طرح سے راست باز اگر اپنی راستی سے پھر جائے اور بدی کی طرف چلا جائے اور میں تجھے بولوں کہ اس راست باز کو بول کہ اپنی راستی کی طرف پھیرا اور تو اسے نہ بولے تو وہ تو اپنی بدی میں مرے گا لیکن بدلہ میں تجھ سے لوں گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ ان دونوں کو تو کلام سنائے لیکن یہ اپنی بدی کی راہ سے نہ پھرے تو پھر ان کا خون انہی کے سر پر ہوگا، تو نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میرے عزیز، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کو جانچنا نہیں چاہیے، ان کے لیے یہ خداوند کی طرف سے سیدھا منہ پر تماچا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ اپنی بری راہ سے پھرو، ہمیں جج کرنا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا، کیونکہ کلیسیا کو نگہبان ٹھہرایا گیا ہے اور خداوند کو لوگ بالکل پسند نہیں آئیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، پھر دوسروں کے خون کا بدلہ خداوند انہی سے لے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حزقییل واپس اپنے گھر میں لایا جاتا ہے اور اسے رسیوں سے باندھا جاتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ یہ ایک نشان ہے، لیکن اس نشان کی علامت کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے۔ آج کا حاصل کلام تیسرے باب میں سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہم سے ایسے کلام نہیں کرتا جسے ہم سمجھ نہ سکیں۔ خدا سیدھی سیدھی صاف صاف بات کرتا ہے۔ یہ ہماری بغاوت ہوتی ہے کہ ہم اس کا کلام سننا نہیں چاہتے، پھر ہمارے لیے خدا کا کلام میٹھا نہیں بلکہ تلخ، کڑوا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں آپ کا دل کیسا ہے، کیا آپ خدا کے نافرمان ہیں یا فرمانبردار؟ خدا نے اپنے لوگوں کو نگہبان ٹھہرایا ہے تاکہ لوگوں کو درست راہ پر لائیں۔ کیا آپ نگہبانی کا کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم لوگوں کو منع نہیں کریں گے تو بدلہ ہم سے لیا جائے گا، اور رہنما ہونا اتنا آسان نہیں، مشکل کام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حزقییل ایک رہنما تھا اور کیا کیا اسے سہنا پڑا۔ لوگوں نے اسے باندھا، لوگوں نے اس کی طرف تلخ مزاجی دکھائی۔ کچھ لوگوں کو لیڈر بننے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن لیڈر بننا آسان نہیں، لیڈر بننے میں بہت سے مسائل ہیں۔ آج ہم سیکھتے ہیں، چلیں اس کی روشنی میں جئیں۔ بات یہ ہے کہ خدا نے اپنا کلام ہمیں دیا ہے، کیا آپ اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں یا آپ خدا کے کلام سے باغی ہیں؟ آپ کو خدا کا کلام کیسا لگتا ہے، میٹھا یا کڑوا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فرمانبردار ہیں یا نافرمان۔ کیا آپ بطور خدا کے لوگوں میں ہوتے ہوئے اپنی قوم کے نگہبان ہیں؟ ذمہ تو آپ پہ ڈال دیا گیا ہے، کیا آپ اسے پورا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا کہ حزقییل کتنے مشکل وقت میں کے ساتھ رہنما تھا۔ آپ کس طرح کے رہنما ہیں؟ آپ بہت آسان زندگی گزار رہے تو یقین مانے آپ رہنما نہیں، آپ کچھ اور ہیں، یا آپ کسی اور چیز کی رہنمائی کر رہے ہیں، خدا کی رہنمائی نہیں کر رہے۔ اگلی بار ہم چوتھے باب میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، مجھے وہاں پر سپورٹ کریں، کیونکہ فیس بک کی پالیسیز بہت خراب ہے۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے ضرور مجھے سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہوتی رہے، آمین۔